Katatapos ko lang maligo for today's video. Kaya naman, get ready with me. Outfit check. Napakaangas. Chawot! For today's video, magi-skincare muna ako. Huy, peeling. Chawot! Gamit ko pala ay peeling skin lotion. Ipapahid ko lang sa makapal kong muka. Chawot! Damihan natin ng paglagay. Baka hindi tumalab. O dilpatan tayo pa. Nag-imusin George. Chawot! Imekos-mekos na natin insan. Ipilat-pilat mo nga kalataki. Uy, taki. Ni Allah, nagpudaw kong George. Nagpiling nga talagan, kamugmuging pa ini. Nagdakol pa may sak nga kamuro jay. Muging ko nga nakalaplapad. Naguyaw kan self. Pulagidak pa itungod ko. Tapno pantay ti kinapudaw ko. Ay tuntun pay. Uy tuntun. Tul-tul aja yanti madi nga tuntun. Chawot. Nakabubusingar na pa yato nga babaita. Lason. Aji pa'y lapayag ko. Nagpiling ka nga talagan Betty. Betty Dilapea. Pagmerienda akpay. Bitcho-bitcho. Nagimasun George. Naglapad tarupam. Babayan.